Hola, todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos en la continuación de Harry Potter eleva la magia o el despertar de la magia, dependiendo de lo que, pues, bueno, dependiendo de la traducción. Y bien, familia, vamos a continuar esta historia del capítulo anterior, episodio donde lo dejamos en ir al, bueno, fuimos a Cabeza de Puerco, donde descubrimos al maestro de historia, pues, haciendo uno que otro tatillo raro en Cabeza de Puerco, porque estaba con el mago oscuro que pues había llevado un diente de basilisco en la cámara de los secretos y al parecer lo compró. Ahora, ¿para qué quiere el diente de basilisco? También recuerden que en los avances, no sé si recuerdan en capítulos anteriores, nos hicieron un avance de cómo iba a ser este año y nos mostraron que pues en sí ese profe es un hijo de perra dentro de lo que cabe. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. También en Cabeza de Puerco, si mal no recuerdo, Daniel anduvo de chulito y todo eso. Pero bueno, vamos a ver de qué trata esta historia. Vamos a ver cómo continúa. Ahorita estoy en un capítulo, bueno, estamos en una misión secundaria principal de la historia. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Primero que nada, primero los fragmentos de esta historia, me di cuenta que no estaba grabando el audio, se me perdió completamente, por lo que tuve que pausar el video y volver a grabarlo. Directamente lo primerito de esta misión secundaria principal, pues se perdió completamente. No puedo hacer otra cosa, familia, son cosas que a veces llegan a pasar y problemillas que llego a tener. Pero bueno, familia, no hay de otra, hay que aguantarse con lo que hay. Y bueno, vamos a continuar esta historia y ver qué tal va. Esperen un minutito, voy a ver si está grabando bien el audio, porque ya me la hizo una vez, no quiero que me la vuelva a aplicar otra vez de que estoy perdiendo el audio. Así que vamos a ver. Muy bien, sí, todo está bien grabado, todo está bien bonito. Muy bien, familia, vamos a continuar y ver de qué se trata. Primero que nada, a Robbie le acaba de pegar un rayo, ¿dónde está una águila del trueno? Y ahorita vamos a ver qué pasa. How are you feeling, Robin? Any better? Still a bit wonky, but better. Wouldn't say no to some more of that invigoration draft. So, did anyone see the Thunderbird? Weren't no Thunderbird, Robin. In fact, it weren't no storm at all. Not a real one. A few sixth-years were practicing atmospheric charms over the Quidditch pitch. Got a little carried away is all. So, that's it? The pitch is safe again? Excellent! Where's my broom? Hold on there, Robin. You best get your rest before heading back to the skies. Quidditch can wait. Oh, bewitched broomsticks! I hate waiting. Bueno, Robbie, te acabo de pegar un ave de trueno, di que sigues viva. No inventes. Bien, cobramos la recompensa. Lo bueno que este es secundaria principal. Aquí no se pierde de mucho. Muy bien. Vamos a ver que aquí yo nunca he estado. Miren, me acaba de llegar una cartita. Pero eso luego lo vamos a ver. Bueno, este es de los mágicos. Ahorita no. Bien. Tutorial de cartas pulso. Ve al aula de transformaciones. Oh. Yo quiero ver si nos enseñan a hacer un animago. Que como el Alistair Black. Que se puede convertir en un perro negro gigante. Así yo. Pero bueno, vamos a ver de qué trata esto. Continuamos. Ahora, ¿qué tiene Robbie? Have you seen Kevin? He's been absent in all of his classes today. No, but I wouldn't worry, Robin. I'm sure he's just got a cold. That was my first thought too, so I asked his dorm mates about him. Apparently, he never came to bed last night. Madame Pomfrey hasn't seen him either. That is troubling, isn't it? Kevin would never willingly miss class. Something must have happened. Ok. Viene esta morra, la Cassandra. I hear you've lost another friend. Can't seem to hold on to them, can you? Not now, Cassandra. This is serious. No one's seen Kevin for almost a day. I know one person who has.
me! Why should I? After all, you're always nothing. Hacerle una pregunta a Cassandra, ganar la aprobación de Cassandra, amenazar a Cassandra. Vamos a ganarnos la aprobación, no vamos a buscarle al chulo. Because if you tell us, I'll clean your cauldron for a month. Deal, but it better be clean enough to eat out of. Moaning Myrtle was whining earlier about a boy with glasses in her bathroom who kept ignoring her in favor of reading some book. Sounds an awful lot like you're missing 4 eyes, doesn't it? That must be him. But why is Kevin hiding out in a girl's lavatory? Bueno, yo sí sé, los que vieron el capítulo anterior saben que Myrtle la Llorona le llamó la atención Kevin. Que de hecho Ruby todo ese capítulo estuvo celosa, como para ponerle la rola de estos celos me hacen daño, me enloquecen. Bueno, vamos a ver qué hace Kevin aquí en el baño de Myrtle la Llorona. Ok, se va a armar el drama, vamos a ver qué trata. Kevin, there you are! You didn't show up to any of your classes and no one's seen you all day. So I got worried something might have happened to you. What are you doing in here? You alright, Kevin? You look exhausted. Did you get any sleep last night? Kevin usually has his nose in a book, but I've never seen him this absorbed by one. Yeah, it's almost as if it has him in a trance. A trance? Robin, I think that's it. I think Kevin might be cursed. My mum did tell me about a witch from Bath who had a book that once opened, you could never stop reading. I'd bet my wand Kevin's book has been similarly bewitched. In which case, there's probably only one way to break the curse. Ruby agarra el libro. I've heard of books that are hard to put down, but this is ridiculous. What do we do now? If yanking the book out of his hands won't work, we'll just have to destroy it with magic. The expulsion spell ought to do the trick. Looks like the book's not gonna give Kevin up without a fight. Ok. Vamos a matarnos a Kevin. Hijo, mijo, te voy a dar una santa putiza. Que hasta Ruby me va a madrear por los chingazos que te voy a arrimar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces Kevin está bajo una maldición. Ok. Uh-oh. El libro está controlando a Kevin. Parece que está murmurando algún tipo de hechizo. Tal vez sea una maldición. No podemos dejarle que la termine. Expulso. Madres. Tras recibir el impacto de expulso, Kevin parecía recuperar el sentido. A lo mejor expulso puede romper el control del libro. Híjole, Kevin. Derrota al Kevin embrujado. Cuidado, Kevin está murmurando un horrible conjuro otra vez. Tenemos que detenerlo antes de que termine el conjuro. Usa expulso para detener a Kevin. Muy bien. Ahí tienes. Listo, mientras lo pongo a mantener aquí a raya, todo está bien. Ahí está, a ver. Murmurando conjuro, genial, justo cuando yo lo ocupé. Despierta, Kevin. A ver. Ahí está, listo. Fue rápido. Muy bien. Veamos ahora qué nos dicen. Ah, no, pensé que era cinemática, ok. No, sí es cinemática. Te agarró, no creo yo. What happened? Where am I? I remember cracking open my new book and then nothing. Your book was cursed, Kevin. You couldn't stop reading it.
Fortunately, we managed to destroy it and break its hold on you. That's the last time I buy books from Nocturne Alley. Thank you both for saving me. I'm just happy you're all right. I don't know what I would have done if you'd been... I mean, come on, Kevin. Let's get you to Madame Pomfrey. Muy bien, salvamos a Kevin. Habla con Kevin, ahora que nos den nuestra recompensa. Y a ver si ya nos introducen en la misión principal. Mira, nos dieron expulso, una carta más, el intercambio del mago más místico, creo que era. Y bueno, vamos a ver. Hasta allá. There. I think that's the last one. I feel like I could write a book about the many interesting gargoyles of Hogwarts. A long one. They really are everywhere. You'd think eventually someone would update the decor. Ugh, detention is so unfair, especially when you're missing the biggest Quidditch match of the year. My dad and I would play catch the quaffle and seek the snitch for hours when I was little. My mum was always out playing with other people, which is why I'm so bad at Quidditch. And why I mostly ended up playing with my dad. My dad taught me how to paint. Before he left on one of his artistic adventures, he'd always paint a butterfly somewhere in the house. The butterfly would fly from painting to painting, and I would try to catch it in a work of my own. I would paint gardens and forests and fields of daisies to give the butterfly a place to land. And when it would finally perch on my painting, I knew I had created something special. Something my father would have liked. I never caught his last butterfly, and now I don't even know where my father is. Or if he's even alive. I'm sure he's out there somewhere. I hope so. He would have loved to hear about this treasure hunt, finding mysterious portraits and putting together clues. I just hope I'm as good at it as he was. Happy detention! How's it going? I'm not sure there's anything else to polish in all of Hogwarts. This is madness. Gorski was there. Why doesn't McGonagall believe us? Because we don't have proof. Why don't we get some? How? It's not like you can just march into Gorski's office and accuse him of selling a basilisk fang in the inn. Which is extraordinarily illegal, by the way. No, definitely not! Don't even think about it! What if there's something even bigger going on here? What if Gorski's a dark wizard? That's what we need to find out. Robin, you watch the hall, and Kevin, you stand outside Gorski's door in case something strange happens. And where exactly will you be? We're going into Gorski's office to get to the bottom of this. Ok. Muy bien, están diciendo lo que yo había sospechado desde hace mucho rato. De que Gorski posiblemente sea, bueno, el maestro Gorski de historia es un mago tenebroso. Yes, come in. And how are my favorite artifact hunters doing? Professor, we need to ask you something. I'm afraid I can't give you an extension. The deadline is the last day. But I have faith in you. You may be the only group left yet to find something, but as you know, just because something's hard to find doesn't mean it isn't there. That's strange. That's exactly what Daniel said to Cassandra. Was that you making a deal at the Hogshead Inn? Why, no, of course not. My associates are scholars and students of history, not the types of wizards who deal in the dark. But we saw you. I'm afraid you must be mistaken, and that I must ask you to leave. I need you to get out! Were you in possession of a basilisk fang?
No. No. I would have no use for such a foul thing. Such a thing would serve no purpose. But it could destroy any lock or open any box, and then any treasure could be yours. Did you attack us? Oh, no, child. I would never attack a student. A student who has done nothing wrong? A student who is only in the Chamber of Secrets searching for clues? I am not the cloaked wizard you seek. How did you know we were in the Chamber of Secrets? And how do you know about the cloaked wizard? Because he's been spying on us. No! He made me! The students will search for us, he said. They will solve the secret of the map. We just need to follow. From Hagrid's, to the hall, to the dungeon, to the library, to the Chamber of Secrets, to the secret tunnel, to Hogsmeade. That's every place we've been! It's true! You were watching us. I'm always watching. Students, run! Hola. Entonces, el maestro está como poseído, no es como que lo haga a voluntad. Por lo que estoy viendo, si se fijan, le cambió la voz. Le cambió la voz y después como que él mismo reaccionó y le dijo que se fueran. Eso significa que el maestro... Yo tengo una teoría, ahí les va. Es la siguiente. Yo digo que posiblemente sea algo de Voldemort. Ven que Voldemort poseyó una vez el cuerpo del... no me acuerdo del profesor, del tartamudo, el que salió en la primera película. No recuerdo bien cuál era, cómo se llamaba. Pero yo digo que es algo parecido. Porque también puede ser como el... Ahí está. Muy bien, vamos a tratar de juntar estas madres. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Creo que hay que romper esta bola de cristal. Muy bien. Yo digo que ha de ser algo así, de que el maestro lo poseyeron, no lo hace realmente porque sea malo, las cosas que hacen no es porque sea malo. Evidentemente yo no le tenía confianza desde un principio, pero por lo menos ya sabemos que no es, lo hace por maldad, o sea, es realmente alguien lo está controlando. Así que esa es mi teoría, posiblemente sea Voldemort, posiblemente sea otra persona, o posiblemente ya esté medio loco. Ok, usamos Obscure y vamos a ver. Uy. Muy bien, esperamos a que cargue, esperamos a que cargue. Ahí está. Ahora nos movemos tantito para acá. Nos movemos tantito para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Ay. A ver. Esperamos a que cargue el sauce boxeador. Ahí está. Listo. A ver. Usamos el último de Thunderbird. Ok, ahí está. Listo. Y listo. Ya por lo menos sabemos que el maestro no es malo, sino que está poseído. Creo. Don't let him get away. I never trusted that lemur. Since when can lemurs use a wand? Since now, apparently. Look out! McGonagall's coming! Give me a name. I can't. It's the Imperious Curse, isn't it? This is clearly the work of a powerful wizard. Students, back to your dormitories at once. The Ministry and the school have this under control. But we know who did this. It's Gorski's assistant, Bly.
and the Ministry will deal with it. Apparently, they've been on the case for months, following Gorski's every move, although they only just now chose to inform me. Agents are on their way to secure the castle. But what if he escapes? If there's a powerful wizard on the loose, it's not safe out in the halls. Back to your dormitories, now! You're so close. But so is he. Don't let him find it first. Oh, entonces el maestro nunca fue malo, simplemente estaba siendo controlado por el lemur llamado Blee. I've never seen McGonagall that stern before, which is saying something. Shouldn't we go back to the common room? You heard what Gorski said. We're close. Everything we've done has led us to this wall of paintings. There must be something we're missing. We've checked every single painting. Let's face it, there's no map. It doesn't make sense. Why would all these wizards go through all this trouble for something that isn't there? Even down to moving through random paintings. Hello, you sweet little urchins. We're all back on the wall at last. I must say, things are quite a bit brighter these days. Oh, you two don't go turning to mush on us now. Although, it is good to be back on the old wall with my best chums. Everyone at the pub was all, mind your own business all the time. We never got to talk about our feelings. Are you crying? I'm not crying. You're crying. Recruitment's going well, I see. Look at your new members. You must have a lovely pamphlet. Or some compelling nefarious ends. What is he talking about? He thinks we're in a secret society. Don't ask. Go on. What is it you're after? We're still looking for the map. Are you sure it's in this hall? You want to purge the world of maps? Now that you mention it, maps are rather smug, aren't they? Always pointing you somewhere, presuming that's where you want to be. What if I were to go somewhere else? Or take the scenic route? Is the map here? Well, that's what he said. That's what who said? The bloke who took me to the pub. He told me he had to move me because of the map in the hall. Said I was out of line. Whatever that means. You didn't get his name? Didn't give it. Odd, really. I thought artists were always putting their names on things. He was an artist? Well, looked to me. Had paint on his robes, a bit like you. Wait, you said out of line? That might be it. We checked every single painting, but what if the secret of the map wasn't in a single painting? What if it was in all the paintings? I don't see anything. You don't see anything now, but that doesn't mean you will always see nothing. Right. I have no idea what you're talking about. Many of the paintings were moved, and the people in the paintings moved too. If we restored everyone to their original positions and places, maybe we would see a different picture. It's worth a try. It's the best plan we've got. We trust you, Lottie. Excuse me, paintings. Thank you. We're trying to find a magical artifact before an evil wizard gets to it. So, we're... Y estamos de vuelta, familia. Discúlpenme la interrupción, es de que hubo un problemita por acá. Y pues tuve que cortar un poco pues la cinemática, ya que me estaban marcando por el teléfono. Posiblemente vieron un corte enorme y ni yo me enteré qué pasó en la cinemática, pero me surgió una emergencia, por lo que tuve que cortar el video y pues irme. Este video lo estoy grabando el siguiente día, así que pues sin más, familia, vamos a ver cómo continúa esto. Dice capítulo 5, la verdad, el intercambio del mago místico. Muy bien, vamos, ¿de qué se trata? I don't see anything. You don't see anything now,
But that doesn't mean you will always see nothing. Right. I have no idea what you're talking about. Many of the paintings were moved, and the people in the paintings moved too. If we restored everyone to their original positions and places, maybe we would see a different picture. It's worth a try. It's the best plan we've got. We trust you, Lottie. Excuse me, paintings. Thank you. We're trying to find a magical artifact before an evil wizard gets to it. So, we're going to need your help. I need everyone to return to your original poses. Ok, reglas del juego. Solo los 3 retratos que ya conoces están en el marco correcto. Pregúntales para obtener pistas sobre la posición de los otros retratos. Toca 2 retratos para intercambiar sus marcos. Devuelve todos. Ok. A ver, espérame tantito, familia. Espérame tantito. Muy bien. Entonces... Ok. En los viejos tiempos, cuando era Dama Gongi, siempre tenía un guardián especial a mi lado. Ok, un guardián, a ver. ¿Y cómo lo muevo? Ok. Movemos así. Ah, ok. Ok, otra vez. Vamos para acá. Y este se mueve para acá. Ahí está, un guardián a su lado. Ok, ¿qué dice este? Al ajedrez mágico, telescopios, esas cosas son para los magos y las brujas jóvenes. Ok. Y este se va para acá. Ahí están. Y de estos creo que nada más quedaría algo así, a ver. A mi espalda desde luego no sé qué más, dijo. Y este debe ir acá. Mi deber es proteger a Maga. Ok. Y ya... Ay, cabrón. Este y este se intercambian, creo yo. Ah, sí, mi vecina, una dama rubia. Ok, ya están todos. Listo, quedó. Oh, I see it now. Huh, the portraits are the map. The portraits we recovered weren't moved because they knew about the map. They were moved because they weren't in line with the map. Ah, such pretty flowers. Reminds me of the ones my mum used to be in the gallery with. What do you think it means? Father? Wait! That looks exactly like my father's butterfly. We have to follow it. How? It's in the painting. Ok, entonces todo lo que hicimos era, bueno, los cuadros te marcaban la verdadera puerta al tesoro. Interesante. Ok, vamos a ver el intercambio del mago místico. Y bueno, familia, ¿qué vamos a hacer ahorita?
Vamos a ver, vamos a nada más ver la cinemática. Y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Esta ocasión va a ser un video un tanto más corto, ok. Vea la cabaña de Hadri, muy bien. Esta ya es secundaria, ya no de las principales. Pero bueno, familia, vamos a dejarlo ahorita, nada más vemos a Hadri. Y hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Para que mañana, bueno, no mañana, mañana para mí, el otro domingo para ustedes o el viernes. Voy a ver cuál día lo subo. Más probable el domingo, por lo mismo de que ahorita he estado algo ocupado con, bueno, asuntos de mi vida personal. Así que vamos a nada más hablar con Hadri. Vamos a iniciar esta secundaria principal. Y mañana veremos. So cute. I just want to smush my face against him. I don't know. Fang seems pretty drooly to me. I don't think I'd want to put my face anywhere near all that slobber. Aw, I don't mean that. You're perfect just the way you are. If you think he's cute, you should have met Fluffy. Fluffy? Who's Fluffy? Truly special he was. Well, he was three of a kind. Fluffy was a three-headed dog. I didn't know such a thing existed. 3 slobbering faces would mean so much drool. But I'd imagine a 3-headed dog would be a great ally in battle. Right you are. Make great guard dogs too. In fact, well, for a while, he was guarding the Philosopher's Stone for Dumbledore. Oh, I read about that. Dumbledore had hidden the Philosopher's Stone within Hogwarts and had other professors help protect it with charms and challenges. Yep, and Fluffy was the first. It's a shame he's gone. I bet he was super cute and cuddly. Or terrifying. I could just imagine. Oh, Fluffy entonces ya no vive. Bueno, lo que nos están dando a entender. Pero me sorprende que Fang siga vivo, Fang es de los perros primeritos que tenía Hadri. Un cachorro de 3 cabezas puede ser una gran ayuda en la batalla. Tiene un alto coste inicial de PM, pero puede reducir al lanzar hechizos. Por cada carta de hechizo lanzada se reducirá un punto de PB que tiene el cachorro de 3 cabezas. Observa la situación en el campo de batalla y tus PM para decirlo cuando decir invocarlo. Disculpen, familia. Ay, Dios mío. Siento que algo se me atragantó en la garganta. Ok, a ver, vamos a bajarle. Muy bien, ahí está. Invoca el perro de 3 cabezas, ok. Ok, ahí está, Inflations. Ok. Perrito, ¿haces algo? Rápido, 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 rápido. Ahí está. Muy bien. Ahí está. A ver. Ahora, apúrate. Córrele, 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 córrele. Ahí está. ¡Victoria! Este perrito no hace mucho aquí, a mi gusto. En duelos sí es muy útil, ya que es muy castroso para matarlo. Y una mordida sí te baja una buena cantidad de vida. Muy bien, habla con Hadri. Ahorita que cargue y hablamos con Hadri y veamos qué nos dice. Terrifying? Nah, just play him a bit of music and he'd go right to sleep. That's good to know, if I ever encounter one in the wild.
y listo, habla con Hadri. Y muy bien familia, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Sé que fue un tanto corto. Habla con el alma en el gran comedor. Sé que fue algo corto este video, a mi gusto normalmente lo hago de 50 minutos a 40, casi una hora. Pero es de que últimamente he tenido algunos problemillas, algunas cosillas que tengo que resolver y hacer. Y ahorita tengo mi día algo ocupado, así que tuve que grabar este video rápido. Vieron que les dije que ayer tuve una emergencia y tuve que cortar el video y nos perdimos una gran cinemática, la verdad. No me fijé nada más cuando me dijeron de lo que pasaba y tuve que irme. Pues no hubo de otra familia, discúlpenme mucho, la verdad. Pero bueno, antes de irme yo no voy a quedarme como un hablador. Vamos a probar esto de... Uy, a ver, ¿esto qué es? Ay, pero... Vamos a probar esto que dijimos que estaba aquí en... Quidditch. Uy. Ok, a ver. Queda uno. Ok. Entonces esto era lo de Quidditch. A ver. A ver. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Ok, esto era lo de Quidditch. Yo pensé que era algo más. No sé, yo pensé que era un partido o algo así. O déjame ver si no puedo jugarme una partida de Quidditch. Creo que no. Me temo que no puedo. A ver. No. No, al parecer no. O solamente que hablemos con alguien de por aquí. Daniel está aquí. No, al parecer no se puede jugar Quidditch. Pensé que sí porque aquí tenían el campo, tenían estos, bueno, los aros y todo. Pero bueno familia, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están, déjenme un like que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Saben que los quiero y las quiero. Y sin más, cuídense, los quiero, paz y que viva la raza, chingada madre.